Don't forget, Grand Pasalingaya Raffle 2024. Sponsored by Sorsogon Governor Edwin Boboy Amor. April 17 po ito, 2024. Para sa kaarawan ni Honorable Mayor Esther Amor. Major prizes ngayong taon. 10 units na Toyota Wigo brand new. 100 na units na motorsiklo. Malamang TMX Honda ito. Okay. Kasi yun ang binigay sa Daragay. 5 milyong cash prizes para sa raffle. 5 milyon, Dito naman tayo sa minor prizes. 100 units refrigerator. 100 units LED TV. 100 units washing machine. 1,000 units rice cooker. At saka 1,000 units electric fan. Magkita-kita tayo doon, Ako, makuha man akong raffle ticket ko. Alangan man kamusta na. Kita-kita tayo doon. Balogo Sports Complex. April 17, Grand Pasalingaya 2024.